Yo! Another day, another business guys. Ngayon car parts naman babae and sell ko. Kukuha nga pala ako mags mamaya. Let's go! Good morning bossing. Magkano last price na ito boss? Last ko na yun, 6,000. 6,000? 5 na lang. Kasi yung expert lang siya. So, kasi parang hindi masyado ko namin dapat kipupuan. Yung GL 3 lang. Goods guys, goods. Magkano boss? Wala na talaga tawad boss? Wala na. Wala ka naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goods boss, check on. Thank you, thank you. Yeah. Hello. Yon! Ito na guys, lilinisin ko na lang yan bukas. Yon! So lilinisin ko na lang siya guys. Ito pala gamitin natin pang linis. Hose lang, tapos pampabula. Ito pala yung sabon na ginamit ko. Tapos babrushin ko lang to guys. Let's go! Okay, picturean time na guys. Hanginan nyo lang guys para matanggal yung mga alikabok. Picture time. Tapos wag nyo kalimutan picturean guys yung mga details sa likod. Yan yung nagpapatunay na legit yung binibenta natin guys. Ito made in Japan, offset, pati itong number na to. Okay. Pagka-post natin sa marketplace niyan, waiting game na lang ulit tayo. 2 weeks later. Yo! May kukuha na pala nito guys. Lilinisin ko muna kasi paparating na yung lalamove niya. Ito na po yung rider boss. Wait lang. Ang item natin? Ito po yung item. Okay. Sige po. BPI po, pwede po BPI. Nag-ibig ko na yung dyan sa rider. Sige po. Yeah. Yeah. Tayo dito. Jumpstart pa. Last one boss. Turn lalo ngayon. Mababa kasi malaki kasi. Yeah. Picture ako lang boss. Sige lang. Picture lang, pang send kay buyer guys. For security. Okay na po boss yun. Okay, sige. Okay na po. Thank you. Bayad sa lalamove. Thank you sir, ingat po kayo. Thank you. Ito nga pala bayad ng buyer natin guys. Easy money. Easy money. Yun! Easy money guys. Sa junk shop lang namin nakuha yun. Tingin ng iba basura pero sa amin may halaga. Easy money. Thank you. Bye.